ریڈرز جتنے سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز ہیں اس کے اوپر ڈپلوائے کیا جائے. یاد رکھنا تمہارے پاس جعلی شیر ہے, میں نے اس کی دھوم بھی کاٹ دینی ہے, اس کا کان بھی کاٹ دینی ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ تکرار پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان ہوں, بلکہ تکرار پروگرام نہیں ہے, سوری, یہ ہمارا ایک اسپیشل پروگرام ہے الیکشن کے حوالے سے, اور اس میں ہم آپ کو جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے نہ صرف آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے, ڈیولپمنٹس ہوگی وہ بھی آپ کو بتاتے رہیں گے, اور 2-4 دن آپ کا میرا ساتھ رہے گا ان دنوں میں بھی. تو ابھی جو سب سے پہلے جو معاملہ میں نے ڈسکس کرنا ہے کیونکہ خبروں میں ہے, رانا ثناء اللہ صاحب جو صوبائی وزیر قانون ہیں اور بڑے مقبول پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں, ان کے اوپر ایک قتل کا الزام اب بڑا کھل کے سامنے آ رہا ہے. یعنی بھولا گجر قتل کیس ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی وہ میرا بڑا قریبی ساتھی تھا, میرا بڑا اچھا دوست تھا, میرے بھائیوں کی طرح تھا, تو اس کا قتل جو ہے وہ میرے لیے دکھ کی بات ہے. اس کے نماز جنازہ میں بھی رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے. لیکن دوسری طرف جو آدمی اس قتل کے الزام میں گرفتار ہوا, اس کا اب جو نام ہے وہ نوید عرف علی عرف زائد کمانڈو, یہ بندہ گرفتار ہوا بھولا گجر کے قتل میں, اور گرفتار ہونے کے بعد اس نے اقرار جرم بھی کر لیا, اور کرنے کے بعد جب اس کو سزا ہوگی تو اب یہ کہتا ہے کہ میں نے تو قتل کیا رانا ثناء اللہ صاحب کے کہنے پہ. پوری کہانی اس نے سنائی ہے, بہت سارے حقائق اس نے بتائے ہیں, بڑی لمبی لمبی خبریں اخبارات میں چھپ رہی ہیں اور انویسٹیگیشن اس معاملے میں ہو رہی ہے. تو کیا جو رانا ثناء اللہ صاحب کے مخالفین ہیں ان کی بڑی خواہش رہتی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور وہ یہ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے آج کہا کہ مسلم لیگ نون کے اپنے بندے شیر علی صاحب جو عابد شیر علی صاحب کے والد ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 20 قتل رانا ثناء اللہ صاحب نے کیے ہیں, تو کیوں نہیں حکومت سزا دیتی رانا ثناء اللہ کو, کیونکہ وہ وزیر قانون ہے یا مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. اس حوالے سے ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب سے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ٹیلی فونک لائن. السلام علیکم رانا صاحب. رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب, یہ ایک تو نظری جو سٹیٹمنٹ ہے ایک مجرم کا جس کو سزا ہوئی, وہ یہ کہتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے کہنے پہ میں نے قتل کیا ہے. آپ وزیر قانون بھی ہیں, قانون دان بھی ہیں, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ایک تو پہلے آپ یہ بتائیے. دوسرا, آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ آپ پہ الزامات لگا رہے ہیں, خاص طور پہ شیر علی صاحب. جی جہاں تک آپ نے اس بات کا کہا ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, تو میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ جو قانون ہے, جو ضابطہ ہے, اس کے مطابق کوئی بھی ملزم اگر عدالت میں آ کے یہ کہے کہ میں بے گناہ ہوں, تو جب تک انڈیپینڈنٹ شہادت اس کے بیان کو لیڈ نہ کرے, اس کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کو بری نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اور اگر ایک ملزم آ کے کہے کہ جی میں گناہگار ہوں, تو پھر بھی اس کو جو ہے وہ قانون کے مطابق سزا نہیں دی جا سکتی جب تک کہ انڈیپینڈنٹ ایویڈنس جو ہے وہ اس بات کو ثابت نہ کرے اور اس بات کو کورابوریٹ نہ کرے کہ یہ آدمی جو ہے یہ گناہگار ہے. یہ جو نوید عرف کمانڈو ہے, اس نے کوئی 3-4 ماہ پہلے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا. عدالت نے اس کے باوجود استغاثہ کی تمام شہادت ریکارڈ کی, ٹرائل مکمل کیا, اور جب استغاثہ کی شہادت نے اس کے گناہگار ہونے کو ثابت کیا, تو اس کے بعد اس کو 4 مرتبہ سزائے موت, 3 جو دیگر ساتھی تھے ان میں سے 1 کو سزائے موت اور 2 کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا ہوئی. جب یہ قتل ہوا تھا بھولا گجر کا, جو کہ بالکل سارا شہر جانتا ہے کہ وہ میرا بھائیوں جیسا نہیں بلکہ وہ میرا بھائی تھا, 9 جنوری کو اس کا قتل ہوا. یہ نامعلوم قتل تھا, اس کا مقدمہ درج ہوا. اس کے مقدمہ درج ہونے کے بعد اس کی جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ اسپیشل جو انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی, اور بالآخر یہ معاملہ جو ہے یہ ڈگ آؤٹ ہوا, اور ایک سب انسپیکٹر جو ہے فرح وحید نامی, جو کہ یہاں پہ ایس ایچ او بھی تھا, اس کے ساتھ شہر کے کچھ 1-2 معاملات پہ بھولا گجر کا تنازع ہوا. بھولا گجر ایک بہت بڑی سماجی شخصیت تھی اور بہت ہی جو ہے وہ
अच्छा इंसान था, लोगों सर के काम आने वाला इंसान वो इसीलिए था। तो उसकी इंक्वायरी हो रही है सारे मामले की। शहबाज शरीफ साहब ने खुद भी नहीं, अहकाम मैं दिए, मैं- आपने उनका मैं- शुक्रिया भी मैं- अदा किया। मैं ये जानना चाह मेरी बात रहा सुन हूँ, लें। आपका ट्रायल होना चाहिए इतने संगीन इल्जाम के बाद, आपको लगता है कि ट्रायल में आपको शामिल होना चाहिए? मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात तो सुन ले। जब ये फिर तफ्तीश हुई और तफ्तीश में ये साबित हो गया कि फर्रख वहीद ने अपने प्राइवेट गन मैनों से जो है वो भोला गुजर को कत्ल करवाया है, उसके बाद जब इन लोगों को गिरफ्तार किए जाने लगा तो ये 4 आदमी, इनमें नवीद कमांडो, नफीस गोगा और अंजम नियाज, ये गिरफ्तार हो गए। और एक जो ताहिर कांस्टेबल था कार खास, उसका ये भी गिरफ्तार हो गया। और जो फर्रख वहीद था वो मफरूर हो गया, उसके इंटरपोल से वारंट जारी है, रेड वारंट जारी है, वो इस वक्त इंग्लैंड में है, उसको भी वापस लाने की कोशिश की जा रही है। दौरान तफ्तीश इसने ये बयान दिया था कि हमने ये सारा जुर्म जो है ये फर्रख वहीद के कहने पे किया है और उसकी बाकायदा एविडेंस जो है वो मिसल पे मौजूद है। उसके मुताबिक जो है वो ट्रायल हुआ है, उसके मुताबिक ये केस साबित हुआ है। अब इसने अदालत में जाके, सर इसने ये बयान सीपीओ को नहीं दिया सर, पहले सीपीओ को अदालत से पहले? जी सीपीओ को इन्होंने यही बयान दिया था कि हमने ये फर्रख वहीद के कहने पे किया। जो असल स्टोरी थी वो सारी स्टोरी इन्होंने सुनाई और उस स्टोरी को जो है एविडेंस की बुनियाद के ऊपर जो है वो अदालत में इनको सजा दिलाने के लिए प्रूव किया गया। अब हुआ ये अपना इमरान साहब कि फर्रख वहीद ने पूरा जोर लगाया, पहले मेरी मिन्नत समाजत के मुझे माफ कर दिया जाए, फिर उसके बाद सुलह करवा दी जाए, फिर उसके बाद ब्लैक मेलिंग के जी फिर हम आपको मुलव्वस करेंगे। उसके तमाम तर हथकंडों के बावजूद मैं भोला गुजर के मदई के साथ खड़ा हूँ, उसके भाई के साथ खड़ा हूँ, उसके बेटे के साथ खड़ा हूँ। लेकिन राणा साहब अगर कोई बंदा फांसी चढ़ने वाला है तो उसको क्या जरूरत है झूठ बोलने की? ये तो उसी तरह जैसे एमक्यूएम पे एक इल्जाम कराची में लग रहा था तो नून लीग के लोग कह रहे थे कि अगर कोई बंदा फांसी चढ़ने वाला, उसको पता है कि उसने मर जाना है, तो उसको क्या जरूरत है झूठ बोलने की, आप पे इल्जाम लगाने की? बात यह है कि उस बंदे से जो ट्रेंड कायम हुआ तो फिर क्या वो बंदा बच गया था? वो फांसी चढ़ा नहीं है। चढ़ा, फांसी पे ये भी चढ़ जाएंगे। हाँ तो लेकिन फिर आपका नाम, अच्छा राणा साहब अगर आपका नाम ले रहे हैं तो आपको लगता है कि आपका एक फ्री एंड फेयर एक ट्रायल हो जाना चाहिए, पता चले ना कि राणा सनाउल्लाह साहब मुलव्विस हैं या साजिश हो रही है? बात ये है कि जो उसने बयान अदालत में दिया है उस बयान के लिए अगर सब्सटेंशियल एविडेंस अवेलेबल होगी तो उसकी तफ्तीश भी होगी, उसका ट्रायल भी होगा। और जो मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि इनका जो ये इन्होंने ये अपना जो यानी केस को खराब करने के लिए जो इन्होंने मौके इख्तियार किया था, उसको रिबट करने के लिए मिसल में भी और हमारे पास भी काफी शहादत मौजूद है और हम इस चीज को फेस करने को तैयार हैं। अच्छा राणा साहब अगर ये फौजी अदालत में केस भेज दिया जाए, ये सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं ना, मुतालबे कर रहे हैं लोग, फौजी अदालत में अगर केस चला जाए तो फिर तो आप जल्दी फारिग हो जाएगी अगर आप बेगुनाह हैं तो? जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये फौजी अदालत का केस बनता है तो इसको भेज दिया जाए, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। अच्छा आपको कोई एतराज नहीं है इल्जाम लगने के बावजूद? उसकी वजह यह है कि इसके 4 मुल्ज़िम अभी जो है वो बैरून मुल्क हैं। हम तो चाहते हैं कि वो मुल्ज़िम आ जाएं और उन मुल्ज़िमों को भी सजा हो, लेकिन क्योंकि इसका ट्रायल जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में मुकम्मल हो चुका है, इसलिए इसके बकाया मुल्ज़िमों का ट्रायल जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में ही होगा। अच्छा राणा साहब एक चीज आखिरी, मुझे ये शेर अली साहब जो है उन्होंने इस केस को बाकायदा वो उस तरफ से एक मुद्दई की तरह वो उठा के खड़े हैं कि देखें राणा सनाउल्लाह साहब कत्ल करते हैं, उसके बावजूद सियासत करते हैं। और इवन उन्होंने आज ये भी कहा है कि जी ये तो शेर की खाल उतारेंगे तो अंदर से खोता निकलेगा गधा, वो तो ये कह रहे हैं। देखिए इमरान साहब, बात यह है कि इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान है और आपको पता ही है कि यहाँ पे इल्जाम लगाने की तकरीबन 1.5 साल से जो है वो बाकायदा एक सियासत जो है उसको परवान चढ़ाया गया है। अब मैं अगर यहाँ पे कह दूं कि फलां आदमी ने जो है वो 34 कत्ल किए हैं, 40 कत्ल किए हैं, तो फिर तो इसका क्या है? 17 की बजाय वो 1700 कह दें। बात ये है कि अगर फिर आपको इस तरह के आपको बंदे भी चाहिए होंगे ना जिस तरह का अभी पुलिस के पास हिरासत में है, जेल में है, तो बात नवीद कमांडो टाइप के। तो बात ये है ना कि इस किस्म का इल्जाम जो है वो तो कोई भी आदमी जो है बात कर सकता है, लेकिन बात ये है कि अदालत में तफ्तीश में किसी प्रूफ के साथ बात साबित हो रही है ना। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो कोई लेके आए, अदालत में चला जाए, अपना जो है वो थाने में चला जाए, जहां चाहे वो चला जाए, फौजी अदालत में चला जाए, वो आए तो सही ना सामने। सिर्फ अगर आपने चौक में खड़े होकर तकरीर करनी है
तो तकरीर में तो मैं कहता हूँ कि 17 तो राणा साहब कौन जीत रहा है, फैसलाबाद से कौन जीत रहा है? ये जरा थोड़ी ये भी खबर देना, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हम कर रहे थे, ये तो आपको मैंने इसलिए लिया कि ये इशू उठा हुआ है, तो जरा आपसे भी पूछें कि क्या बनेगा और आप कहां तक जा सकते हैं। इसमें इमरान साहब अभी इलेक्शन में जो है वो एक दिन बाकी है। मेरी बात आप नोट कर लें, फैसलाबाद शहर की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट जो है वो रूरल एरिया का वो इससे बेहतर होगा। फैसलाबाद शहर में 4 जो है वो एमएनए के हलके हैं और 8 एमपीए के हलके हैं। 7 एमपीए और 3.5 हलके एमएनए में तमाम पार्टी तंजीम ने और मुतलका एमएनए और एमपीए ने कंसेंसस के साथ साइन करके पार्टी टिकट जारी किए हैं और शेर का निशान है, और वहां से शेर का निशान जो है मेजॉरिटी से नहीं, इंशाल्लाह ताला 2/3 मेजॉरिटी से जो है वो जीतेगा। ये आप मेरी बात नोट कर लें, नोट कर लीजिए। हल्का है जी, मेरा हल्का जो है उसकी 19 यूनियन काउंसिल है। 19 यूनियन काउंसिल का को जो है वो, क्योंकि मेरे और चौधरी शेर अली या आबिद शेर अली साहब के दरमियान जो है वो इत्तेफाक नहीं हुआ था, इनको ओपन कर दिया गया। इन 19 यूनियन काउंसिल में जो कैंडिडेट डायमंड के निशान पे इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको मैं सपोर्ट कर रहा हूं, और जो कैंडिडेट इन 19 यूनियन काउंसिल में बाल्टी के निशान पे इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको चौधरी शेर अली साहब सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको ये लिख के देता हूं कि इंशाल्लाह ताला 12-13 यूनियन काउंसिल्स में से डायमंड वाले लोग जीतेंगे। अच्छा, 6 या 7 यूनियन काउंसिल्स में से बाल्टी वाले लोग जीतेंगे। चले परसों राणा साहब इलेक्शन के बाद, अब इलेक्शन के बाद 19 यूनियन काउंसिल्स में से एक यूनियन काउंसिल में भी पीटीआई का कैंडिडेट जो है वो मुकाबले में भी नहीं है, मुकाबले में भी। चलें, ठीक है राणा साहब बड़ी मेहरबानी। राणा साहब बहुत शुक्रिया आपका। मेहमान और भी है मेरे साथ यहाँ पे, उस्मा बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद है पीएमएलएन से। बात हमने करनी है ये जो इंतखाबात हो रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात, इनके हवाले से हमने बात करनी है। मेरे साथ अंदलीब अब्बास साहबा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, मेहरबानी आपकी। अखूनज़ादा चट्टान साहब हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तशरीफ ले गए थे और वहाँ पे कहते हैं पीपल्स पार्टी के लोग थे जिन्होंने नारे लगाए गो बिलावल गो। ये क्या हो रहा है पीपल्स पार्टी के साथ वहाँ पे रीडिंग हॉस्पिटल में, और ये राणा सनाउल्लाह साहब हो गए, और गरीदा फारूकी मेरे साथ एंकर पर्सन जो हैं वो मौजूद है लंदन से, और ये वहाँ इस वक्त बराह रास्त वहाँ से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम गरीदा, मैं सबसे पहले आप जी वालेकुम अस्सलाम इमरान। अच्छा गरीदा, क्या लगता है कौन जीतेगा यहाँ पे? अभी सिंध और पंजाब का पहला मरहला है, आपका एनालिसिस क्या है? इमरान, आप तो जानते हैं कि अभी लाहौर में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग के कितनी क्लोज आई है, वो भी अब्दुल अलीम खान साहब जैसे कंट्रोवर्शियल उम्मीदवार। तो अभी जो आप राणा सनाउल्लाह साहब से जिक्र कर रहे थे फैसलाबाद की, कहीं कहीं वो बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन फैसलाबाद का इमरान जो धड़ा है ना, जो आबिद शेर अली, चौधरी शेर अली साहब और राणा सनाउल्लाह, इनके आपस के झगड़े और बल्दियाती इंतखाबात से चंद रोज पहले झगड़े, ये नून लीग को बड़ा सख्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन उनकी ये बात भी ठीक है कि फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतनी मजबूत नहीं है जितना वो अपना जोर लाहौर की सियासत पर लगाती है। तो जो 4 हल्कों की तो इमरान खान साहब बात करते हैं, लेकिन 3 शहर जो फर्स्ट फेज में पंजाब के ओर है इमरान, वो बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े इंटरेस्टिंग हो गए। एक तो लाहौर, आप जानते हैं लाहौर क्यों इंटरेस्टिंग होगा, लाहौर 74 यूनियन काउंसिल्स हैं और वहाँ से नून लीग एक्सपेक्ट कर रही है कि वो 270 कम से कम यूनियन काउंसिल्स मार लेगी, मैदान मार लेगी। लेकिन बहरहाल दूसरा इमरान जो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा बल्दियाती। ऑडियो नहीं आ रही जी? गरीदा फरूकी साहब की ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ऑडियो ठीक करें जी, दोबारा बात करते हैं गरीदा से। अंदलीब, पीटीआई का टिकट जो है वो हमने कई एरियाज में देखा, खुद मैं कि लोगों की सेकंड प्रायोरिटी था पंजाब में, फर्स्ट पीएमएलएन का लोग टिकट मांग रहे थे, ये क्या रीजन? देखिए, सबसे पहले तो राणा साहब ने जो कहा वो जिस पर्सपेक्टिव से कहा है कि जी मेरा लिख लें, तो उन्होंने तो वाकई लिखाया हुआ है, क्योंकि अगर नवीद कमांडो रखे हुए हैं उन्होंने और 2 बंदे हमारे यहाँ मार दिए उन्होंने, और उससे पहले भी 2 बंदे मारे थे 122 में। तो ये जो उनकी सारी स्टेटमेंट्स हैं जो कि दी हैं, इससे तो आप देख लें, उस बंदे ने, मैं बोलना नहीं चाह रही थी बीच में, उस बंदे ने ये कहा है कि जी जब मैंने बोलना शुरू किया तो मलिक खालिद साहब जो डीएसपी रोक रहा था, उन्होंने इतना पीटा और इतना मारा। तो ये जो बात कर रहे हैं राणा साहब और बड़ी श्योरिटी से, ये वही बातें हैं जो 246 में आपको याद है कि अपना अल्ताफ हुसैन साहब ने, आपको याद है डॉक्टर इमरान का कत्ल, आपको याद है कि किस तरह से बैठ के वो रोए कि ये मेरा बंदा है, ये मेरा साथी है,
बिल्कुल मुझे लग रहा था अभी वो तक साबित रीप्ले हो नहीं रहा हुआ। था। बर्तानिया में साबित हो जाएगा, फिर हम कहेंगे कि वो आंसू ठीक नहीं थे। वो बिल्कुल वो जब वो साबित हो जाएगा फिर हम कहेंगे वो वही आंसू मैं गलत कह थे। रही जी। हूँ। और उस पे भी जब सौलत मिर्जा साहब ने किया, मेरा ये कहने मैं एक सवाल करती हूँ, मैं करती हूँ कि ये जो कराची में जब ये सारे वाकयात एग्जैक्टली ऐसे हुए तो रेंजर्स थी, रेंजर्स ने जाके उनको पकड़ लिया, रेंजर्स ने जाके उनको मिलिट्री कोर्ट में भी दिया, रेंजर्स ने और भी बहुत कुछ किया। यहाँ अगर वही मिलिटेंसी हो रही है, वही टारगेट किलिंग हो रही है, तो फिर ये बात सही नहीं है कि सिर्फ जो नैब का ऑपरेशन है या जो टारगेट किलिंग का ऑपरेशन है वो जो है पंजाब के हद तक नहीं है। पार्लियामेंट में जाके बात करें आप इसके ऊपर। जी, तो पार्लियामेंट 3 महीने बाद अगर होगी तो बात करेंगे। नारा लगा देते हैं, एकदम आप बात करते हैं। नहीं तो मुझे बताएं पार्लियामेंट की लास्ट कब हुई थी, वो हमारी रिक्विजिशन पे क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपको पता है यार सादिक साहब जब तक जीत के वापस नहीं आएंगे, चाहे वो 6 महीने बाद आए, पार्लियामेंट जाए भाड़ में। तो ये तो अपने दिन जरूर पूरे करने पड़ेंगे उनको, चाहे वो वन गो में जाए, उनको दिन जरूर आएंगे तो देखें। बात ये है चाहे वो ऐसे करें या ऐसे करें, आएंगे तो पार्लियामेंट में आना तो पड़ेगा, आना तो पड़ेगा। ऑब्वियसली उसके बीच में चाहे पाकिस्तान में जलजिला आए, जो मर्जी आए, जहां आप यूएन चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आपने पार्लियामेंट को नहीं कंसल्ट करना। चाहे आप ऑपोजिशन के रिक्विजिशन कर रही है सेशन की, आपने पार्लियामेंट यार सादिक का आना बड़ा जरूरी ना, पक्का है। जैसे राना सनाउल्लाह का रहना बड़ा जरूरी है, मॉडल टाउन जाए, JIT आए, वैसे एक और चीज भी है, अगर तो आपने MNAs MPs का, इन लोगों का आपने इन्फ्लुएंस खत्म करना था तो बड़ा आसान था, पार्लियामेंट का सेशन चलता रहता, लोग वहां पे हम देख लेते कि ये तो सारे के सारे लगे हुए अपने अपने एरियाज में कोशिश करके कि किसी तरह हमारे भेजे हुए जो उम्मीदवार है, हमारे खड़े किए हुए घोड़े जो हैं वो जीत जाएं किसी तरह। तो सरकारी वसाइल तो फिर वो शिकायत तो ठीक है। पहले तो रिकॉर्ड दुरुस्त कर लीजिए, ऑपोजिशन की कोई रिक्विजिशन कौमी असेंबली में जमा नहीं कराई गई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक मिनट जी नहीं करवाई। जब मैं बात पूरी तो कर लूं, अपनी बात पूरी कर ली। आपने बिल्कुल बड़ा आपका जवाब आ गया ना, जी नहीं करवाई आप। देखें जब अमेरिका वो जा रहे थे और ये नहीं तमाम ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि जी ये सेशन होना चाहिए, रिक्विजिशन रिटर्न होती है, रिक्विजिशन रिटर्न होती है, वो सेक्रेटरी असेंबली के पास जमा कराई जाती है, ये मेरा ख्याल है पार्लियामेंट्री नॉर्म्स हैं। और दूसरा ये है कि देखिए दूसरा नहीं इमरान साहब, दूसरा ये है इस तरह ये तो देखे ना, ये तो पॉलिटिक्स सीन की है, सुनाई मतलब जो मर्जी कह दो, जिसमें मर्जी इल्जाम लगा दो, मतलब ये वो बात है ना। मैंने लीव आपकी बात पे इंटरप्ट नहीं किया ना, ये सुनाई इसी तरह है जिस तरह से आपने देखी ना, जिस तरह से अफरीदी कहता रहा, ज़ियाउल अफरीदी, लेकिन CNKP जो है जो उसके ऊपर रिकॉर्ड में मौजूद है एक टेप जिसके ऊपर वो कह रहा है, ऑडियो टेप है जिसमें वो कह रहा है कि मेरे के दामाद ने और बेटे ने पैसे लिए, उसके ऊपर कुछ नहीं। आपकी मॉडल पुलिस जो है वो बल्दियाती इलेक्शन में, आपको वैसे लोगों का बड़ा 7 बंदे बल्दियाती इलेक्शन में KP के थे, वो भी इंसान थे, उसका आज तक किसी ने वो किया। बात ये 7 रिकॉर्ड 22 थे, मैं 7 दूसरे जो मैं डायरेक्ट की बात कर रही हूँ, जो इनडायरेक्ट है वो और बात है। ये जो है ना, ये रिक्विजिशन जमा कराई है, ये इंफॉर्मेशन का आलम है। दूसरी बात ये है कि इनको शायद मालूम नहीं है एक पार्लियामेंट्री कैलेंडर होता है नेशनल असेंबली के अंदर, और वो पार्लियामेंट्री कैलेंडर जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लीडर जो है बैठ के 1 साल में तय करते हैं, और उसमें तय हुआ था कि ये ब्रेक आएगी चूंकि मुहर्रम भी है और उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन भी एक्सपेक्टेड थे, और ये तय करके 6 नवंबर को डेट जो है पार्लियामेंट्री कैलेंडर के थ्रू है। मतलब इनकी सुनी सुनाई बात के ऊपर मैं रिकॉर्ड की बात कर रही हूँ। दूसरी बात अभी जहां तक ये फरमा रही थी ना, मतलब वो जुल्म और वो दास्तान और फलाना, भाई वो जुल्म और दास्तान आप हमेशा, आज जो गुफ्तगू की है इमरान खान साहब ने, आप मुझे अफसोस होता है, आप लोगों के आंसू भी आपको बुरे लगते हैं, लोग जो हैं वो किसी के साथ खड़े हैं। आपको पता है कि भोला गुज्जर का बेटा और भाई कल राना सनाउल्लाह के साथ स्टेज पे जब ये ब्रेक की है अपनी तरफ से खबर, वो उनके साथ स्टेज पे मौजूद है और वो उनके साथ बैठे हुए, उनके साथ हैं। मतलब आप कह रहे हैं वो खुद उनके साथ है, लेकिन मुझे एक बात जी, क्या साना है मॉडल टाउन में जुल्म नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो इमरान खान चीखे तो गलत है? नहीं, इमरान खान या तारुल कादरी चीखे तो गलत है? पीपल्स पार्टी बात करे तो गलत? नहीं, बिल्कुल नहीं गलत। काश वो दयानतदारी से बात करते, वो जाएं जो है हॉस्पिटल में जाएं, मेरी गुजारिश सुन लेना, हॉस्पिटल में जाएं, जाके इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगवाएं, मतलब लाशों पे आप सियासत करें, आप मनहाजुल कुरान में बैठ के आप तालियां बजा रहे हो, लोगों का सोग हो रहा है, मतलब आप ये देखिए ना पॉलिटिक्स हो क्या रही है। आपने जितना दंगा फसाद, आज MQM कह दिया इमरान खान साहब ने, मतलब PMLN को शर्म नहीं आई इमरान खान साहब को, जितना दंगा फसाद, बदतमीजी का कल्चर इमरान खान साहब की PTI ने दिया, हर सड़क ने देखा, हर कैमरे ने देखा, कोई बंदा नहीं बचा। पहले क्लियर कर, क्या MQM कहना किसी को
कोई गलत बात? नहीं गलत, देखिए वो काश वो इतने मासूम होते कि हम उनकी बात पे एतबार, उन्होंने बड़ी मासूमियत से कह दिया होता ना, वसीम बादामी की तरह मासूमाना बात की होती, मैं मान लेती। अब जिस पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं, लेकिन ना मैं वो आप जो है वो किसी के ऊपर आप इल्जाम लगा लेते हैं बड़े आराम से, मतलब आप अपने गिरबान में झांक के देखें ना, आप खुद क्या हैं, आप कर क्या रहे हैं। आपने सिविल नाफरमानी, आपने मुल्क में जो है वो आग लगा दो, घेराव कर देंगे, मुल्क बंद कर देंगे, भाई ये भी एमक्यूएम ने नहीं कहा, ये गद्दारी की बातें आपने इस मुल्क के साथ की, आप दूसरों को खड़े होकर बड़े। और फिर ये है कि इसराइली कंपनियों से फंड लेना, वो बहुत दयानतदारी है इस मुल्क के साथ, वो बहुत वफा कर रहे हैं आप इस मुल्क के साथ, मतलब ये आप देखिए ना, अगर आप इस तरह खोलेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। आज रेहाम बीबी के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है केपी की गवर्नमेंट का, जितने भी इनिशिएटिव्स लेगी केपी की गवर्नमेंट, इमरान खान और रेहाम बीबी को रिपोर्ट दी जाएगी, भाई किस कैपेसिटी में, ये किस कैपेसिटी में, ये जो नोटिफिकेशन आज जारी हुआ, आज जारी हुआ, मतलब ये देखें ना, ये अस्तवाजी सियासत दूसरों पे आप बात करते हैं। केपी के गवर्नमेंट अपने जो इनिशिएटिव्स लेगी रेहाम खान को रिपोर्ट करेगी। मैं कहती हूँ अभी ये प्रोड्यूस कर दे वो नोटिफिकेशन, मैं तो कम से कम बिल्कुल रिजाइन कर दूंगा। आपको फिर रिजाइन सुबह करना पड़ेगा, अभी करें, अभी सुबह का वेट ना करें, अभी करें नोटिफिकेशन। आपकी ना बहुत नोटिफिकेशन करें, मेरा ख्याल है खान साहब रिजाइन कर देंगे, नोटिफिकेशन करें, खान साहब रिजाइन कर देंगे, मैं खान साहब के बिहाफ पे कह रही हूं, अभी इसी वक्त। अच्छा ठहरे, शोर मचाने से सच निकल जाएगा कि हमारा काम है जी, हमारा मीडिया पे रिपोर्ट हुआ निकलवाई, एक मिनट, सारे मीडिया पे रिपोर्ट हुआ, कमाल कर रहे हैं, अभी सारे मीडिया से निकलवाइए। न्यूज रूम में ऐसी कोई खबर है, उसका कोई नोटिफिकेशन या कोई चीज, मेरे पास आईपैड मौजूद है, मेरे पास आईपैड में मौजूद है, मैं अभी के अभी मैं प्रोड्यूसर साहब से कह रहा हूं, इमीडिएटली न्यूज रूम से राब्ता कर लें, करवाइए, और पेशावर ब्यूरो से राब्ता करके सारी दुनिया ने रिपोर्ट किया है। अगर तो ऐसी कोई चीज है, अगर तो इल्जाम है तो अलग बात है, नहीं अब ये तय होगा, फिर रिजाइन होगा इमरान खान का भी, मैं लेके भेजेंगे, ठीक है, डन हो गया। मैं अखूनज़ादा चट्टान साहब मेरे साथ मौजूद है। सर ये क्या हो गया लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में, पीपल्स पार्टी भी थोड़े दिन पहले हमें लग रहा था कि शायद रिवाइव हो रही है, एक इलेक्शन आपने जीता था, वहां पे गो बिलावल गो के नारे लगना शुरू हो गए हैं, और पीपल्स पार्टी कहां स्टैंड करेगी ये वाले जो अब इलेक्शन यहाँ पंजाब में हो रहे हैं, जो सिंध में हो रहे हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो खुद गया था बिलावल साहब की इस्तकबाल के लिए पेशावर, और अभी पेशावर से होके आ रहा हूँ। मुझे तो इस तरह का कोई पता नहीं है कि किसी ने गो बिलावल गो का नारा लगाया है। जहाँ पर बिलावल साहब था वहाँ पे लोग आए थे, हालांकि हमने बहुत थोड़े लोगों को बुलाया था, क्योंकि ये बिलावल साहब का कोई सियासी दौरा नहीं था। वो गमराजी के लिए आ रहा था, वो ज़लज़ला ज़दगान के साथ हमदर्दी के लिए आ रहा था। तो हमने सिर्फ अपने साबिक़ पार्लियामेंटेरियन और चीदा जो अहदेदार थे उनको इन्वाइट किया था, लेकिन इसके बावजूद इतने लोग आ गए थे कि पता नहीं किस किस तरीके से लोगों को पता चल गया था, और लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। और फिर बिलावल साहब आके सबसे मिला, हालांकि सिक्योरिटी वाले उसको मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी का कोई खातिर में नहीं लाया और आके हर एक बंदे से मिल गया। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ से किसी ने ये खबर निकाला है कि वहाँ पे लोगों ने गो बिलावल गो के नारे लगाए। मेरे इल्म में तो इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं जी एक देखिए, मुझे अगर सुनाने के लिए बुलाया तो इमरान भाई, कमेटी कायम हुई है जो रिकॉर्ड देगी। इमरान भाई अगर आपने इन दोनों के साथ टॉक शो करनी है तो मैं चला जाता हूँ। खान को दोनों का नाम है। मुझे जरा पहले अखूनज़ादा चट्टान साहब बात मुकम्मल कर, इधर ही है जी, 1 घंटा पूरा है, जल्दी ना करें, कोई जल्दी नहीं जी। अखूनज़ादा चट्टान साहब बात कीजिए आप। चलें जी, ठीक है। अखूनज़ादा चट्टान साहब जो है वो वहाँ जो लोग हैं उनसे कहें कि जी उनको बिठा लें, अगर बैठ सकते हैं तो, या अगर उन्हें जल्दी है कहीं जाना चाह रहे हैं तो उनकी मर्जी है। अच्छा जी, चलें जी। ऐसी कोई बात तो नहीं हुई थी, हम यहाँ पे ये लोग बात कर रहे थे, और उस पर अगर अखूनज़ादा चट्टान साहब उठ के चले गए तो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। एक ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। ये अभी उस्मा बुखारी साहब कह रही थी कि एक्सप्रेस क्यों नहीं चला रहा, तो मैंने अभी तस्दीक की है कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने ये खबर ब्रेक की है, उनकी ये ब्रेकिंग है, और जो हमारे रिपोर्टर हैं उनका नाम है सुहेल खटक, और ये 29 अक्टूबर 2015 को उन्होंने खबर ब्रेक की है। आज ही
اور ابھی ہم انشاءاللہ سہیل خٹک صاحب سے بھی بات کرتے ہیں اور یہ نوٹیفیکیشن کی ایک کاپی بھی باقاعدہ چھاپی ہوئی ہے یہاں اس وقت میں نے موبائل میں خبر کھول کے دیکھ لی ہے یہ ٹریبیون کا ایکسکلوسیو ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی یہاں پہ ترقیاتی منصوبے اور ان میں کام ہوگا تو ایک کمیٹی ہے جو آگاہ کرے گی اس کمیٹی میں تقریباً 7 لوگ ہیں اور 7 ہی لوگوں کو یہ بعد میں کاپی کیا گیا ہے سی سی کیا گیا ہے یہ نوٹیفیکیشن اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق عمران خان صاحب اور ریحام خان صاحبہ ان 2 لوگوں کو ان دونوں میں سے کسی ایک کو کم از کم یہ کمیٹی رپورٹ کرے گی تو اگر تو یہ نوٹیفیکیشن صحیح ہے تو یہ انتہائی بکواس ہے یعنی جمہوریت کے ساتھ بہت غلط حرکت ہے اگر تو یہ آپ نے کہا عمران خان بھی ریزائن کر دیں گے اور آپ بھی کر دیں گی اگر یہ نوٹیفیکیشن ٹھیک ہے تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں گی عمران کے ڈسپریشن کی انتہا ہے اچھا پل ڈیٹ کا سروے خود بنا لیا اگر یہ مریم نواز کے لیے آ جاتا تو پھر یہ میں یہی کہہ رہی ہوں نا میں اتنی ڈسپریشن کی انتہا ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گی پھر یہ جتنا ماشاءاللہ ان کی تھروٹ ہے میرا نہیں ہے لیکن وہ جو دھمکیاں نہیں آئی تھی یاد ہے آپ کو 122 میں انہوں نے دکھائی تھی کہ جی دھمکیاں آئی ہیں پھر ماروی کو بھی دھمکیاں آئیں پھر یہ آیا اب انہوں نے نوٹیفیکیشنز بنا کے تو سوشل میڈیا پہ رکھ دیے اور وہ جو ایکسپریس ٹریبیون کا ذمہ دار رپورٹر خبر دے رہا ہے میں آپ کو کہہ رہی عمران خان صاحب کوٹ کرتے ہیں جرنلسٹوں نے اچھا ایک منٹ سہیل خٹک صاحب اپنی فنڈنگ کا جواب کر کے دیے خبر نہیں خان صاحب کنٹینر بیٹھ کے جس کو جو مرضی کہہ دیں کہ فلاں رپورٹر نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں فلاں رپورٹر نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں اب ہماری رپورٹر کی بات نہیں سن رہے بھئی رپورٹر کی تو بات سن لیں اب کیا ہو گیا آج آپ کی طرف ریزگنیشن میں لے کے جاؤں گی عمران خان کا بھی اور اندلی بھی دونوں کا کم سے کم ان کا تو آپ لے سکتی ہیں کہ وہاں پہ عمران خان کا تو وہ فیصلہ کریں گے ان کی ریپرزنٹیٹیو انہوں نے اور اگر نہ ہوا میڈیا پہ سب سے اگر یہ غلط میرے خیال میں سہیل خٹک صاحب سے نواز شریف سے سہیل خٹک صاحب سے بات کریں اتنی اخلاقی اقدار ہونی چاہیے اجازت دیں قائم تو رہے میرے پہلے ایک گیسٹ اٹھ کے آپ دونوں خواتین کی وجہ سے میرا ایک گیسٹ ناراض ہو گیا بہت امپورٹنٹ بات میرے بڑے اچھے دوست ہیں بیچارے چلے گئے تو میں نے غلط بات تو کہی اگر اجازت دیں تو میں رپورٹر سے بات کروں کہ یہ بھی چلے جائیں ہاں جی کریں جی کریں سہیل خٹک صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی عمران صاحب سہیل خٹک صاحب آپ کی سٹوری نے جو ہے وہ ہلا جلا کے رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ میرے اسٹوڈیو میں مصیبت پڑ گئی ہے میرے مہمانوں کو سٹوری آپ کی کہہ رہی ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جس میں ریحام خان صاحبہ کا نام ہے کے پی کے گورنمنٹ کا اور اب ان کو بھی رپورٹ کیا جائے گا ساتھ ہی ساتھ خان صاحب کے یہ کیا ہے سر یہ تو انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے خیبر پختونخوا کے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جس میں ایک کمیٹی کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کمیٹی بنائی گئی ہے جو 7 رکنی کمیٹی ہے جس میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے جو چیف اکانومسٹ صاحب ہیں وہ اس کمیٹی کو چیئر کریں گے اور اس کے ساتھ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ہی کوئی 6 اور سینئر افسران اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے اس کمیٹی کا کام یہ ہوگا کہ یہ عمران خان صاحب جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں اور ان کی اہلیہ ریحام خان ان کو کے پی گورنمنٹ کے جتنی بھی پروجیکٹس ہیں اسپیشل پروجیکٹس ہیں ان کی پروگرس کے بارے میں ان کے ساتھ ڈسکشن کرے گی اور ان کی جو ریکمنڈیشنز ہیں امپروومنٹ کے لیے اگر کوئی ہو تو وہ ان سے لے گی تو یہ نوٹیفیکیشن انہوں نے آج جاری کیا ہے لیکن جب ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی تو جو متعلقہ حکام ہیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے جو کہ باقاعدہ یہ جو کمیٹی بنی ہے ان کے چیئرمین صاحب ہیں محمد ایاز صاحب جو کہ چیف اکانومسٹ کے طور پہ اس وقت خیبر پختونخوا حکومت میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کیا ہے یہ انہوں نے واپس لے لیا ہے یہ واپس لے لیا اچھا ایک منٹ انہوں نے یہ نہیں کہا آپ کو کہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں نون لیگ نے بنایا یہ کسی نے نہیں کہا نہیں یہ تو انہوں نے کہا کہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے پتہ نہیں کس طریقے سے جاری ہوا ہے لیکن اچھا ایک منٹ مجھے پہلے بات کرنے دیں ایک منٹ سہیل خٹک صاحب کسی نے آپ کو یہ کہا کہ یہ جاری ہی نہیں ہوا تھا نہیں نوٹیفیکیشن جو ہے اس پہ عمران صاحب باقاعدہ سیکشن آفیسر کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کے سائن ہیں اور اس پہ ڈپارٹمنٹل ڈائری ہوتی ہے جو کہ سیکریٹری صاحب وہ موجود ہے بالکل نوٹیفیکیشن کے اوپر موجود ہے بالکل ڈائری بھی موجود ہے اور ڈائری کا باقاعدہ نمبر لکھا ہوا ہے اور اس میں 28 اکتوبر 2015 کی ڈیٹ ڈالی گئی ہے اور باقاعدہ اس پہ مہر بھی لگی ہوئی ہے یہ واپس ہو گیا نوٹیفیکیشن ٹھیک ہے ہمیشہ کی طرح یو ٹرن واپس ہو گیا نوٹیفیکیشن لیا تھا واپس ہو گیا درس نہ دے ہمیں کوئی اب جی آپ ایک منٹ یہ خبر آپ نے سن لی ہے یہ شرمناک ہے یا نہیں ہے یہ شرمناک ہے یا نہیں ہے اگر میں مجھے بولنے کا موقع دے جی پلیز یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ میڈ ان پی ایم ایل این جھوٹ فیکٹری ہے ہاؤ کین یو سے
یہ نوٹیفیکیشن اگر انہوں نے واپس کیوں لے لیا پھر مجھے بتائیں, واپس نہیں لیا, یہ ہوا ہی نہیں. یہ میرے پاس ہے جی, ڈائری لگی ہوئی ہے, آپ چیک کر لیں, آپ ان سے ڈائری نمبر لگا ہوا ہے, ہر چیز اس کے اوپر موجود ہے. پی ایم ایل این سے اتنے خوف زدہ ہیں, آپ کے بس میں نہیں ہے تو گھر چلے جائیں نا. میں نوٹیفیکیشن ابھی نکال سکتی, نوٹیفیکیشن تو وہ آ گیا نا. نہیں عمران دیکھیے, نوٹیفیکیشن آیا اب ریزگنیشن بنتا ہے, اب نوٹیفیکیشن آیا اب ریزگنیشن بنتا ہے. آپ لیں واپس لیں جو مرضی کریں, ریس نہیں ہونا ہے نا, ریس نہیں ہونا. آپ نوٹیفیکیشن تو موجود ہے, رپورٹر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی جاری ہوا ہے. It is a fake notification. He said کہ جاری ہوا ہے, نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے, واپس لے لیا گیا ہے. آپ اس سٹوری کی تہ تک جائیں کیونکہ میں چاہتی ہوں, تہ تک ذمہ دار رپورٹر ہے. نہیں میں آپ کو بالکل یہ دس از ناٹ اٹ, آپ فون کریں, اچھا مشتاق غنی صاحب کو فون کریں, جو آپ مرضی کریں, کسی کا ثبوت آپ نہ دیں, آپ ہر ایک کی پگڑی رو لیں اور آپ کسی کی بہو بیٹی کو بھی نہ چھوڑیں, اور اس کے بعد جب آپ کی خود پہ بات آئے ایک اور نجی ٹی وی پہ آن ایئر ہے مشتاق غنی صاحب, اور کوئی بھی گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ سر آپ نے. نوٹیفیکیشن آیا, میرا ریزگنیشن بنتا ہے. دیکھیے ریزگنیشن کی بات ہوئی تھی یہاں پہ اور پوری دنیا نے دیکھا اس بات کو. ریزگنیشن آپ لکھیں گے, اچھا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جاری کیا تھا اور واپس لے لیا ہے تو ہوا تو ہے نا. تو مجھے بتائیں جاری ہوا کیسے, یہ کہاں سے جاری ہوا؟ میں نے تو نہیں کیا نا, میں نے تو نہیں کیا جاری. یہ تو دیکھیں جی, یہ زبانیں زدے عام ہے. اچھا چلیں اس کے اوپر کے پی کے آئے گی, اس کے اوپر جب کے پی کی گورنمنٹ آتی ہے تو ان سے ہم بات کرتے ہیں. نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. آپ کے پاس آپ ایسے جب تو میں اب آپ کو ان کا استعفیٰ لکھوا کے دے دوں. ہاں آپ نے جب یہاں بات ہوئی تھی, جب آپ نے کہا, اور دیکھیں نا ذمہ دار خاتون انہوں نے آپ سے کمٹمنٹ لی ہے, آپ اس کے لیے مہربانی کریں, ایک منٹ آپ مہربانی کریں, آپ مجھے شو کر دیں, آپ استعفیٰ لے کے ان سے جائیے گا, ٹھیک ہے جی, آپ ان سے لے کے جائیے گا, ان کو باہر نہ جانے دیجیے گا, باہر بھیج دیجیے گا, آپ استعفیٰ لے کے جائیے گا. دیکھ لیا دنیا نے دیکھ لیا یو ٹرن لینے کا عادی کون ہے, دنیا نے دیکھ لیا اخلاقیات کا درس دینے والوں کی اصل شخصیت کیا ہے, دنیا نے دیکھ لیا کہ دوسروں کو باتیں کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی ازدواجی سیاست جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. سو یہ ساری دنیا نے دیکھا, اب یہ ریزگنیشن دے یا نہ دے لوگوں نے دیکھ لیا, سب کے ساتھ سمجھ میں آ گیا, سب کے ساتھ سمجھ میں آ گیا. واپس آ میرا الیکشن کا میں صرف ایک چیز کہہ رہی ہوں, جی پلیز, اگر یہ نوٹیفیکیشن فیک ثابت ہوا تو ان کو بھی وہی سزا. چلیں ٹھیک ہے, میں اچھا یہاں اچھا ایک منٹ غریدہ میرے ساتھ, غریدہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہمارا جو سسٹم ہے تقریباً ملتا جلتا ہے برطانیہ سے, مختلف نہیں ہے. وہاں ابھی آپ موجود ہیں, وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, ان کو اس کی سپورٹ ملتی ہے اس سسٹم سے. ہمارے یہاں پہ نارملی ایسا نہیں ہوتا. یہاں پہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ نہیں چاہتی کہ ڈیولیوشن آف پاور ہو. تو آپ ذرا کمپیریزن تو کریں ذرا تھوڑا سا, کیونکہ آپ وہاں موجود ہیں, میں چاہ رہا ہوں ذرا فائدہ اس اٹھائیں. جی عمران, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمانی تاریخ دنیا کی جو ہے اس میں جو لوکل گورنمنٹ ہے, جو مقامی حکومت ہے, وہ بھی برطانیہ کی ہی سب سے پرانی ہے. سب سے دنیا میں تاریخ پارلیمانی اگر پرانی ہے برطانیہ کی پارلیمنٹ کی ہے, اور برطانوی پارلیمنٹ کے انڈر جو مقامی حکومتیں ہیں وہ سب سے پرانی دنیا میں برطانیہ نے. جو ماڈرن ہمیں تاریخ ملتی ہے اس سے پہلے یونان وغیرہ کی تاریخ میں تو ہے, لیکن جو ماڈرن تاریخ میں ہمیں مقامی حکومت کا نظام ملتا ہے وہ برطانیہ کا ہی ہے. اب ہم نے برطانیہ سے, ہم اپنی تاریخ میں تو بہت پڑھاتے ہیں کہ ہم نے آزادی حاصل کر لی, ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے, وہ ہم پہ فلاں ظلم کرتے تھے, لیکن جو اچھی چیزیں تھیں برطانیہ کی وہ بھی ہم نے آزادی کی غلامی کی زنجیروں کے ساتھ توڑ کے پھینک دی پڑے. تو اب جو ہمارے پاس انتخابات ہو رہے ہیں 10 سال بعد ہو رہے ہیں پنجاب اور سندھ میں, اور جس طرح سے ہو رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے. امید کر سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ اچھا آئے. مرحلہ وار ہو رہے ہیں, یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. یہاں پر اور بڑی نیمدلی کے ساتھ ہو رہے ہیں, خوش کوئی نہیں ہے, بہت نہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. جتنے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کیے گئے, پھر کبھی دھرنوں کا بہانہ بنایا جاتا رہا, کبھی کسی اور چیز کا بہانہ کہ سیکیورٹی مکمل نہیں ہے, کبھی انتظامات مکمل نہیں ہیں. پھر جب عدالتوں نے, خاص طور پہ سپریم کورٹ نے اس کا سختی سے نوٹس لیا, اور دیکھیے نا آپ کہ جو اب یہ کہا جاتا ہے پاکستان میں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے, جمہوری نظام میں خلل ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہماری ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں. تو جب آپ ہی ڈیولیوشن آف پاور نہیں کریں گے, آپ ہی عوام تک اقتدار کی منتقلی نہیں چاہیں گے, تو پھر ایک سپیس کریٹ ہوگا.
फिर दूसरे इदारे आके दखल अंदाजी तो करेंगे जब जमहूरियत का अपना इदारा काम नहीं कर रहा होगा। और इमरान, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैं जब यहाँ पहुंची तो मैंने यहाँ के जो पाकिस्तानी हैं उनसे बात की, और उनकी अवेयरनेस पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानियों की अवेयरनेस से बिल्कुल भी कम नहीं है। आपको पता है कि लंदन का मिजाज खासतौर पर लाहौर के मिजाज से बहुत उल्टा है, तो यहाँ का सियासी मिजाज भी बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ के लोग पूछ रहे हैं कि जी बल्दियाती इंतखाबात में क्या होने जा रहा है। अच्छा, यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा, पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अमन व अमान से हो जाए, कोई मारा मारी ना हो, कोई हंगामा आराई नहीं हो, तो ये उनके बेसिक कंसर्न्स हैं। इसकी उम्मीद करते हैं, इसकी तो उम्मीद करते हैं ये इसी तरह हो जाए, अल्लाह करे ऐसे ही हो जाए। जी वक्त है हमारे पास अभी? जी वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, आप इस्तीफा लेके जाइए। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, कल मुलाकात होती है। अब आप आपस में